যুগ যে বদলি গলা এ সিন্দুর বদলে টিকিলি নাইলা যাই ভুল আলো টিকিলি নাইলা যা পাইলু ওটা ধরি পকেইল মালিকা বচন গোটে পদ পকাই দেলা কোন আজির যুগরে নারী সিন্দুর বদଳରେ লগাଉଛି କଣ ଟିକିଲି ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ସେ ସିନ୍ଦୁରର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ସକାଳେ ଗାଧେଇବ ନା ନାଇଁ ଗାଧେଇବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ସେ ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ଥୋଇବ ଆଜିକାଲି ଗାୟକ ମାନେ କହନ୍ତି ନାରୀ କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ हे मुंडे पिंधे नाके पिंधे गोड़े पिंधे बेके पिंधे चलई गायक पंझा गायक पंझा को पचार नारी जिते बड़े स्नान कर गाधेब सिंदूरटा कौटी थोईकी जीव से सिंदूर स्थान कौटी रिसर्च न कले पालामाला हो पार गंगाधर मेहरे कहले कहले स्वामी तो बरी भाड़ा बही तो सिरे तांको चरण केते धैर्य तो पाई प्रयोजन रखिबु सदा स्मरण स्वामी तो अबनी भारा बही जगत रे स्त्री की ए स्वामी की मुक्ति किए दब बापा तम जगन्नाथ तारिणी तम बो जगत रे नारी सिंदूर के थोईकी जीव सिंदूरटा कोठे थोइले ता स्वामीर बयसटा बढ़िबो गंगाधर मेहरे कहले कहले स्वामी तो बरी भाड़ा बही तो सिरे तांको चरण केते धैर्य तो पाई प्रयोजन रखिबु सदा स्मरण प्रत्येक नारी जेते झियो बहु माँ भौणी माने पाला शुणुच हौ नारायण कल्याण करंतु आपणकर राजनैतिक जीवन आपणक पारिवारिक जीवन सुखमय हो आमे ब्राह्मण माने कहिले खाली हबनी मु आम गाँ बुला गौड़ पुअर जो 21 करिया को जाइथिली चामर पकेली तो 120 वर्ष आयुष हो 8 वर्ष गाधौला कंची पोखरी बुड़ीकी मरीगला ताहले मो आशीर्वादटा मोर नुह ये जो जनता जनार्दन माने बसी यही मानक मुखर जदि हरि शब्द आपण नारे टिके उच्चारण हो जाए जदि आपण नारे यही माने गोटे ताली बाड़े दियंती आपणकर ऊर्ध्वगति ताले हे झियो माने हे बहु माने हे माँ माने राति पाइले जेते बेले गाधेई जीवो तम सिंदूरटा कोठे थोइबु लिखिले गंगाधर मेहर ते झियो बहु बइच कह तम सिंदूर तमे गाधेला बेले कोठे थोइबो ना स्वामी तो बनी भाड़ा बही तो सिरे तांको चरण केते धैर्य तो पाई प्रयोजन रखिबु सदा स्मरण ये स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म पदे भक्ति अर्चन रे मति अर्पित करिबु कर्म
স্বামীଙ୍କ ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু শোইবু শয়ন পরে স্বামীଙ୍କର নিদ্রা ভাজিবা পূর্ব উঠু দেবু প্রত্যুষরে কবি ঠিক লিখিলে না ভুল লিখিলে ঠিক ঠিক কবি কলা ঠিক ঠিক মানে ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିଦେଲା ଆମେ ତାହା ଗାଇଦେବା ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଲେ କବି କଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରଘୁ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମନେ କର ରାତି 3ଟା ହବ ରାତି 2:30ଟାରେ ସେ ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମାଟା କେତେବେଳେ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତମେ ଯେମିତି 2:30ଟାରେ ଖାଇ ସାରିବ ଶୋଇଲ ନେତାଳିଆ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛ ଉଠିବ ଦିନ 11ଟାରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେତେବେଳେ ଉଠିବ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ମନେ କର ତମ ସେବା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ 4ଟାରୁ ଉଠିକି କୁଆଡେ ଚାଲ ମିଟିଂ ସେ ତ 3:30ଟାରେ ଶୋଇଛି ସେ ଉଠିବ କେତେବେଳକୁ ସେବା କେତେବେଳେ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମନେ ରଖିତା କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ଆଜି ରାତିର ପାଲା ପଇସା ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେତେ ନାରୀ ମାନେ ରହିଛ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯିବ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ କହିଲା ଆପଣା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏବେ ଯାଇ ସିନା ମାର୍ନବନକୁ ଧରିବ ଏକାନରେ ଯେତେ ଅଛ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ ନିଜ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ହଜିଯାଏ ନାରୀ ସ୍ନାନ କରିଯାଏ ଲିଭିଯାଏ ସେ ନାରୀ ସବୁଦିନ ବିଧବା ହେଇଯାଏ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୁର ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଏ ନେଇ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ଟିକିଏ ମାରିଦବ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀଟି ତମର କଣ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତମ ବାପା ସ୍ୱାମୀଠୁ ବାପା ଆଉ କେହି ବଡ ନାହିଁ ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହଉଛ ଝିଅ କବିଟା କେଡେ ଗାଲୁଆ ଗାଏ କବିଟା ଆରେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଝିଅ ତାମାନେ ଏ ବାପା ଝିଅ ହେବେ ହଁ ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବାପ ଝିଅରେ ପିରତି ଏ ବାପ ଝିଅରେ ପିରତି ଲାଗିଛି ଲୋଟ ପ୍ରୀତି ବାପ ଝିଅରେ ବିରତି ଲାଗିଛି ଲୋଟ ପ୍ରୀତି ବାପ ଝିଅରେ ବିରତି ଚଉରାଅଶୀ ବଖରାରେ ଚଉରାଅଶୀ ବଖରାରେ ଚଉରାଅଶୀ ବଖରାରେ ଚଉରାଅଶୀ ବଖରାରେ ମାନତି ଦିନ ରାତି ଲାଗୁ ଝିଅରେ ବିରତି ଲାଗିଛି ଓଲଟ ପ୍ରୀତି ବାପ ଝିଅରେ ବିରତି ଆଚ୍ଛା ସଇ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଠିଆ ହେଲ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ମତେ ଆଜ୍ଞା 47 ବର୍ଷ 47 ଆଜ୍ଞା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେତେ ବର୍ଷ ତାକୁ 35 35 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ସେ ତମ ଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ହେଇଥିବ ବସ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 37 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବାପାକୁ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ 640 ବାପକୁ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ 640 ବାପାକୁ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ 640 ବାପକୁ 3 ବର୍ଷ ଝିଅ 640 ରହ ନେତା ପଳେଇବେ ମୋର ନା ରଘୁ ସାର୍ ରହ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ପଦୁଟିଏ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୁଟିଏ କହିବି
ना ना आपण आसीबे दी जण गायक आम अच्छु आपणकर बदान्यतारे गोटे ब्राह्मण को 5 टंका अर्घ्य आपण देइछुंती आउ गोटे गायक अच्छे सी बसा घरे कांदिबो जे कहीं मते मिललानी 5 टंका तेणु मते जेमिति देइछुंती से आर गायक टी देवे नले से राति जाक बाड़ी छाटी कांदी कांदी कि मरजीव सेटा कला बापा को 3 बरस झियो 46 बाप को